हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं पढ़ा महात्मा गांधी फिलोसफी एंड एजुकेशनल थॉट विषय देन आरंभ करवा। फास्ट तो महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर, फिलोसोफर एंड रिफॉर्मर नॉन एज हिज रोल एंड इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड एम्फासिस ऑन नॉन वायलेंस। आम समस्त जाने जे महात्मा गांधी जन इंडिया फ्रीडम फाइटर थे एवं से बहुत नॉन वायलेंस को फॉलो करते एवं डीपली बिलीव करते मोराल इथिकल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन उपर। मेनली तांकर एजुकेशनल फिलोसफी एम थिला जहाँ को एम्पावर करने पूरा आम टोटाल मासेस को एम्पायर करने थ्रू सेल्फ रिलायंस। देन आम जो तांकर बार्थ एवं इयरली लाइफ को देखा तो से अक्टोबर 2 1869 मसीहा जन्मग्रहण करते जहाँकि पोरबंदर ठारे गुजरातर। तांकर फुल नाम हूँ मोहनदास करमचंद गांधी। से एजुकेशन नहीं लंडन रे लॉ पढ़े। से इंडिया तो पढ़ी बट लंडन जाते से लॉ पढ़ापी एवं से इन्फ्लुएंस होते लोक मैंने जमी इन्फ्लुएंस होती बहुत किसी द्वारा से भली महात्मा गांधी जैनिज्म भागवत गीता एवं टॉल्स्टॉय रुस्किन ठारू इन्फ्लुएंस होते। देन नेक्स्ट आम देखा फिलोसफी विषय लाइफ फिलोसफी आम देखा चाहिए तो से फॉलो करते सत्य अहिंसा उपर मेनली सत्य जहाँकि से अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ बोली भावुले एवं अहिंसा जहाँकि नॉन वायलेंस से कहते नॉन वायलेंस एसेंशियल फॉर पीसफुल एक्जिस्टेंस। देन हूँ सर्वोदय जहाँकि वेलफेयर फॉर ऑल वेलफेयर ऑफ ऑल। देन स्वदेशी इकोनॉमिक स्वदेशी से कहते स्वदेशी मीन्स आम मैंने निज देशर सबकि व्यवहार करेंगे निजर सबकि जहाँकि अन्य पाखर अन्य मैंने इंग्लैंड जमी इंग्लैंड चाइना हो कि अलग पाखर कि न आणिक आम जो इंडिजिनियस गुड्स अच्छी किपर आम सेल्फ किपर भाव में व्यवहार कर निज लाइफ रे लगे पार स्वदेशी कहते से जहाँकि इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी करने आमको साहाय्य करता एवं लव फॉर इंडिजिनियस गुड्स। देन सत्याग्रह गांधीजी मेनली गोटे पार्ट था सत्याग्रह जहाँकि सत्य प्रति आग्रह। से सत्याग्रह सिविल डिसओबिडियंस एंड नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस करते। देन आम देखा गांधीज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जहाँ को से नई तालीम एवं बेसिक एजुकेशन कहते। से कहते एजुकेशन मस्ट बी ए टूल फॉर सर्विस कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सेल्फ रिलायंस एम्फासिस ऑन लर्निंग थ्रू प्रोडक्टिव वर्क। देन कंबाइन करते इंटेलेक्चुअल मोरल एवं फिजिकल डेवलपमेंट उपर जहाँ को ऑलराउंड डेवलपमेंट कहुए होलिस्टिक डेवलपमेंट कहुए एवं से प्रोवाइड करते फ्री एंड कंपलसरी एंड यूनिवर्सल एजुकेशन। से फ्री एंड कंपलसरी यूनिवर्सल एजुकेशन से कहते 7 ରୁ 14 वर्ष 7 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत से कहते बेसिक एजुकेशन देते से। देन आम देखा एम ऑफ एजुकेशन कौन थी जो एजुकेशन बेसिक एजुकेशन देते से बेसिक एजुकेशन एम कौन थी मेनली एम कहूँ गले से ऑलराउंड पिलार किपर भाव में ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पार से विषय से अधिक फोकस करते जपरिक हेड हार्ट एंड हैंड किपर भाव में डेवलप हो पार एवं से प्रमोट करते ट्रुथ नॉन वायलेंस एंड सर्विस सोशल सर्विस। देन क्रिएट सेल्फ सपोर्टिंग इंडिविजुअल से शिशु को सब सेल्फ सपोर्टिंग करने चाहूँगे। देन एनकरेज करते से डिग्निटी ऑफ लेबर को। देन फॉस्टर स्पिरिचुअल एंड मोरल ग्रोथ। देन तांकर जो एजुकेशन प्रोवाइड करते से कारिकुलम कौन थी बर्तमान आम देखा जो कारिकुलम सेंटर अराउंड प्रोडक्टिव क्राफ्ट जपरिक स्पाइनिंग वेविंग एवं लिटरेसी नंबर सी टॉट थ्रो क्राफ्ट। देन तांकर जो एजुकेशन प्रोवाइड करते से मेनली था मदर टंग इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था और सब्जेक्ट प्रोवाइड करते लैंग्वेज मैथ हिस्ट्री जियोग्राफी नेचुरल स्टडी एंड हाइजीन दौले से कि फिजिकल फिटनेस रही पार। देन से कारिकुलम कहते अन्य एक को एम्फासिस देते जहाँकि मोराल वैल्यू कम्युनिटी सर्विस कि भाव में सोशल सर्विस हो पार से फोकस करते। देन आम देखा मेथड ऑफ टीचिंग कौन थी मेथड ऑफ टीचिंग एवं जो मॉडर्न मेथड बहुत किसी कंस्ट्रक्टिविज्म मेथड
ମଣ୍ଟେସୋରୀ ମେଥଡ଼ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ମେଥଡ଼, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ମେଥଡ଼, ଆଉ ହେଲା କୋରିଲେସନାଲ୍ ମେଥଡ଼, ଯାହାକି ଲିଙ୍କ କରୁଥିଲେ ସବଜେକ୍ଟକୁ କ୍ରାଫ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ହେଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ନଲେଜ୍ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲାଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲେ ସେଇଠି ତା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କିପରି ଭାବରେ ଥିଲା, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଦେଉଥିଲେ ସେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ମାନେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ କିପରି ଭାବରେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ, ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିପାରିବେ। ଏବଂ ସେ କର୍ପୋରାଲ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଉନଥିଲେ, ରିଲାଇ ଅନ୍ ଦ ପାର୍ସୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ମୋରାଲ୍ ଏଫେୟାର୍, ସବୁକିଛି ମୋରାଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଉପରେ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା ସବୁକିଛି। ଦେନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଭଲେଣ୍ଟାରୀ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ। ଦେନ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ କରୁଥିଲେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଓଭର୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ମାନେ ପିଲା ନିଜେ ନିଜକୁ କିପରି ଭାବରେ ଗଢ଼ିପାରିବ, ନିଜେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ କେହି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କେହି ଯେମିତି ନ ଦିଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ମୋରାଲ୍ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଫେସିଲିଟେଟର୍ ଥିଲେ। ନହେଲେ ସୁଡ୍ ଏମ୍ବଡି ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି, ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାସନ୍। ଦେନ୍ ସେ ଫଷ୍ଟର୍ କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଏନକରେଜ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ଏବଂ ସେ ଟିଚର୍ ଜଣେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ। ଏମିତି ଟିଚର୍ ଜଣେ ଥିବାଯିବ, ଏମିତି ସେ ଫଷ୍ଟର୍ କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଫଷ୍ଟର୍ କରିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସହିତ। ତାର ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ହେଉଛି ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଥିଙ୍କିଂ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ, ତାହା ପ୍ରତି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। ଦେନ୍ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିପରି ଭାବରେ ଥିଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ କିପରି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜଣେ ଲର୍ଣ୍ଣ ଥ୍ରୋ ସେଲ୍ଫ ଇଫର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ୟୁନିଟି ୱାର୍କରେ ସେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି କିପରି ଭାବରେ ସେ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ରୋଲ୍ ଥିଲା ଯେ ସେ ସର୍ଭ କରିବ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ। ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ବାଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କର୍ପୋରେସନ୍। ହେଲା ମେରିଟ୍ ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଦେନ୍ ସବୁକିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ପରେ ଗାନ୍ଧୀ ଏଜୁକେସନ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ମେରିଟ୍ ଥିଲା ତାହାକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ମେରିଟ୍ ଥିଲା ଯେ ସେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଭ୍ୟାଲୁ ବେସ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ ବିଲ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଇଥିକାଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ କିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ପିଲା ହେଇପାରିବ ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ୍ ଲେବର୍, ଭୋକେସନାଲ୍ ସ୍କିଲ୍। ଦେନ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଥିଲେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, କିପରି ଭାବରେ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଆମ ଦେଶରେ କମିବେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ ଥ୍ରୋ ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ। ଦେନ୍ କଲଚରାଲି ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲି ରିଲିଭେଣ୍ଟ ଟୁ ରୁରାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ରୁରାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କିପରି ଭାବରେ ସେ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଗାଁମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଦେନ୍ ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ ଡିମେରିଟ୍ ରହିଛି ବା ଲିମିଟେସନ୍ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ନଟ୍ ଇଜି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଆର୍ବାନ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସେଟିଂ, କାରଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସବୁବେଳେ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ ଉପରେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ, ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ବଟ୍ ସେ ଟିକେ କମ୍ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ ସହର ଅଞ୍ଚଳକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଇଜିଲି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଦେନ୍ ଓଭର୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଏକାଡେମିକ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ, ସେ ଅଧିକା ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଉଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କ୍ରାଫ୍ଟ ଶିଖିବେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଶିଖିବେ, ବଟ୍ ସେ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଉପରେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ୍। ଦେନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନେଡ୍ ଟିଚର୍, ଗାନ୍ଧିଜୀ ବହୁତ କିଛି ତ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ କିଛି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କାରିକୁଲମ୍ରେ ଆଉ ତା'ର ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ, ବଟ୍ ସେଗୁଡ଼ା କେବଳ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ଜଣେ କ୍ୱାଲିଟି ଟିଚର୍ ଅନୁଯାୟୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏ କ୍ୱାଲିଟି ଟିଚର୍ ଓନ୍ଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କ୍ୱାଲିଟି ନଲେଜ୍। ସୋ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବହୁତ କିଛି ତ ଦେଇଥିଲେ, ବଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଟିଚର୍ର ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା, ଟ୍ରେନିଂ ଟିଚର୍ର ଅଭାବ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ା ଏତେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍। ହେଲା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଟୁଡେ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଏହା ତ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତ ଏହା ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍। ଦେନ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଫେମସ୍ ବୁକ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ରହିଛି ଦେଖିବା। ହିନ୍ଦୀ ସ୍ୱରାଜ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର 1909 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ରୁଲ୍, କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ରୁଲ୍ କରିପାରିବା, ହିଜ୍ ଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ରୁଲ୍, ହିନ୍ଦୀ ସ୍ୱରାଜ। ଦେନ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଏହା ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି। ଦେନ୍
सत्याग्रह इन साउथ आफ्रिका आम समस्त जानते से साउथ आफ्रिका को जाते साउथ आफ्रिका से फास्ट तंकर सत्याग्रह करते सत्याग्रह इन साउथ आफ्रिका जहाँकि प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस लिखाई देन है केयर टू हेल्थ द थॉट ऑन सिंपल लिविंग एंड वेलनेस तेना आम देखा जो एजुकेशन से प्रोवाइड करते बेसिक एजुकेशन जहाँ कि नई तालीम कहुए विषय किसी गुड़ा जाना बेसिक एजुकेशन कह गले 1937 मसीह वार्धा ठारे प्रचलन होता जहाँ वार्धा स्कीम कहुए जहाँकि एम्फासिस करता क्राफ्ट बेस्ड लर्निंग फ्रम 7 ରୁ 14 वर्ष पिला से क्राफ्ट बेस्ड लर्निंग किपर भाव में प्रोवाइड करेंगे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो टाइप देन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करते बेसिक एजुकेशन देन है वोकेशनल ट्रेनिंग इंटीग्रेटेड विथ एकेडमिक मैंने स्कूल जावा सहित पिला किपर भाव में वोकेशनल ट्रेनिंग पाइबे प्रति से बेसिक एजुकेशन किसी कहते देन एम कौन था बेसिक एजुकेशन एम मेनली मेक विलेज सेल्फ सफिशिएंट एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी मैंने अन्य उपर किपर भाव में डिपेंडेंसी लोक मैंने न हो से निजे निजे निज गोड़े किपर भाव में छिड़ा पारे ताकू से अधिक फोकस करते विलेज मानक समस्त किपर भाव में सेल्फ सफिशिएंट हो पारे अधिक फोकस करते देन तांकर आम जब सबकि देखी सारापर देखा किसी गोटे फेमस कोटेसन कौन कौन रही फेमस कोटेसन कह गले बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड then live as if you were to die tomorrow learn as if you were to live forever इटा गोटे बढ़िया कोटेसन गांधी जी द्वारा then the best way to find yourself is to lose yourself in the service of other इटा गोटे बहुत बढ़िया कोटेसन then ये तो मेन सब परीक्षा गोटे पड़े एजुकेशन मीन्स अराउंड ड्रॉइंग आउट of the best in child and man body mind and spirit then टोटाल पढ़ी सारापर आम कौन शिखिले या पाखु कनक्लूजन आम देखा जे गांधीजी एजुकेशन फोकस करूला ऑन मोरल एंड प्रैक्टिकल लाइफ स्किल देन से एनकरेज करूले सेल्फ डिसिप्लिन सर्विस एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट देन आउ गोटे है नई तालीम इज स्टिल रिलेवेंट फॉर इंक्लूसिव एंड द वैल्यू बेस्ड लर्निंग then emphasis is humanity, simplicity and sustainability in education. Then आमर आज पढ़ले गांधीन एजुकेशन विषय तो आज ये क्लास टाक रखा तो नेक्स्ट आउ गोटे टपिक करके आनिबा जहाँकि अरविंद हो पारे ना गोपबंधु दास विषय एमती एजुकेशन टपिक अनुजाई तो रोचे बाय।